Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The number of active infections is considerably and continually decreasing, said the chief medical officer. Cecilia Müller said that this was due to the large number of recovered patients. This number currently stands at 2,355. The number of recovered patients is now twice the number of active infections, she added. There are 4,027 confirmed cases in Hungary, and the number of currently infected stands at 1,121. Infections have increased by 10 in the past 24 hours, and one 37-year-old man died, bringing the number of deaths associated with the coronavirus pandemic to 551. 344 people are being treated in hospitals, out of whom 20 have been put on life support. 41% of active cases have been registered in the capital city and 59% of them on the countryside. Border controls were lifted on the Hungarian-Croatian border on Friday, said a member of the operative board in charge of the country's response to the coronavirus pandemic. Robert Kiss said that Hungarian and Croatian citizens may enter each other's countries without having to self-isolate, as previously announced by Foreign Minister Péter Szijjártó. He noted that all border controls were lifted on Monday at the international borders of Hungary within the Schengen zone. However, general travel rules still apply to non-Hungarian citizens. Special rules apply to Bulgarian, Czech, Slovak, Serbian, Austrian, Slovenian, and German citizens on international humanitarian transit and international freight transports to Hungary, as well as on the provisions of submitting and issuing special leniency applications. Russia and the United States will meet in Vienna to discuss strategic stability on the 22nd of June, said Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. Ryabkov and U.S. Special Presidential Envoy for Arms Control Marshal S. Billingsley will head the meeting in the Austrian capital city. The Russian diplomat said he hoped that reviving the conversation about strategic stability will yield some progress and show the way forward. He added that Moscow was surprised the U.S. had also invited Chinese representatives to the meeting. The AISE, the Foreign Intelligence Service of Italy, warned that migration from Northern Africa towards Europe would soon restart. It expects 20,000 people to arrive in the summer months, while the mayor of Lampedusa said that chaos reigns on the island. Local media outlets reported that the 20,000 migrants are waiting to cross the sea in Libya and Tunisia. The AISE experts are constantly monitoring movement in Northern Africa. The lockdown imposed on European countries due to the coronavirus pandemic shifted the routes of human traffickers from Libya to Tunisia, but once the state of emergency is over in Europe, boats full of migrants might leave from Libya again. They pointed out that research and rescue boats of civil organizations on the Mediterranean Sea have started their way towards the coasts of Libya. The Corriere della Sera newspaper cited the Italian Interior Minister saying that Libya wants to put pressure on Italy and Europe now that the lockdown has been eased. Polish Minister of the Interior Mariusz Kamiński said about the new plans of the European Commission that the Polish government rejects the distribution of illegal immigrants among the EU member states. Kamiński confirmed the position that 7 Eastern European countries, including the Visegrad Group, Latvia, Estonia and Slovenia, expressed in a letter submitted to the European Commission on Friday, in which they protested against the proposed EU migrant distribution plan. We are expressing a strong objection and we protest against using such tools as solutions, said Kamiński. He noted that the Polish government is not xenophobic, it simply follows common sense. Speaker of the Israeli Knesset Yariv Levin of the Likud party said in a meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and the settler leaders that Israel will move forward with the annexation plans of the West Bank within weeks, said sources who attended a meeting to a Channel 13 reporter. Levin is heading the team formed by Netanyahu to negotiate with the Trump administration over the West Bank annexation maps. In the last few months, he has held several meetings and phone calls about the issue with U.S. Ambassador to Israel, David Friedman, and his team. The coalition agreement between Netanyahu and his partner, Benny Gantz of the Blue and White Party, allows the Prime Minister to take the annexation plans up for a vote in the Cabinet or the Knesset as early as the 1st of July under the agreement with the Trump administration.
An Israeli company called Asiya Medical has started to produce 2 million N95 medical masks per month, reported the Jerusalem Post. Zion Medical, in the southern city of Sderot, close to the border of the Gaza Strip, was the first company in Israel on Sunday to start the production of N95 medical-grade masks with a filtering capacity of 95%. These masks are essential for medical teams that come into direct contact with the coronavirus patients. The World Health Organization recommends that all medical personnel wear such masks. This is the first production line of its kind in Israel, and there are only a few of it around the world. It was established by the Directorate of Production and Procurement, that is the DOPP, in the Defense Ministry. And finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny. The northern, northeastern, and eastern areas, however, can expect some scattered showers. Maximum temperatures will be around 30 degrees Celsius. On Sunday, a cold front will bring showers. Maximum temperatures will range between 23 and 29 degrees. On Monday, fewer places can expect precipitation. Temperatures will be between 22 and 27 degrees in a windy weather. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Anzahl der aktiven Infektionen nimmt erheblich und kontinuierlich ab, sagte die Chefärztin. Cecilia Müller sagte, dies sei auf die große Anzahl genesener Patienten zurückzuführen. Diese Zahl liegt derzeit bei 2355. Die Anzahl der genesenen Patienten ist jetzt doppelt so hoch wie die der Anzahl der aktiven Infektionen, fügte sie hinzu. In Ungarn gibt es 4.027 bestätigte Fälle und die Zahl der derzeit infizierten Fälle liegt bei 1.121. Die Infektionen haben in den letzten 24 Stunden um 10 zugenommen und ein 37-jähriger Mann starb, was die Zahl der mit der Coronavirus-Epidemie verbundenen Todesfälle auf 551 erhöht. 344 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, 20 von ihnen lebenserhaltend. 41% der aktiven Fälle wurden in der Hauptstadt und 59% außerhalb von Budapest registriert. Die Grenzkontrollen an der ungarisch-kroatischen Grenze wurden am Freitag aufgehoben, sagte ein Mitglied des operativen Ausschusses, das für die Reaktion des Landes auf die Coronavirus-Epidemie verantwortlich ist. Robert Kisz sagte, dass ungarische und kroatische Bürger in die Länder des jeweils anderen einreisen können, ohne sich selbst isolieren zu müssen, wie zuvor von Außenminister Péter Szijjártó angekündigt. Er stellte fest, dass alle Grenzkontrollen am Montag an den ungarischen Binnengrenzen innerhalb der Schengen-Zone aufgehoben wurden. Für nicht-ungarische Staatsbürger gelten jedoch weiterhin allgemeine Reiseregeln. Für bulgarische, tschechische, slowakische, serbische, österreichische, slowenische und deutsche Staatsbürger gelten besondere Regeln für den internationalen Personaltransit und den internationalen Güterverkehr nach Ungarn, sowie für die Bestimmungen zur Einreichung und Ausstellung von Sonderanträgen. Russland und die Vereinigten Staaten werden sich am 22. Juni in Wien treffen, um über strategische Stabilität zu diskutieren, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov. Ryabkov und Marshall S. Billingsley, Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Rüstungskontrolle, werden das Treffen in der österreichischen Hauptstadt leiten. Der russische Diplomat sagte, er hoffe, dass die Wiederbelebung der Gespräche über strategische Stabilität einige Fortschritte bringen und den Weg nach vorne weisen würden. Er fügte hinzu, Moskau sei überrascht, dass die USA auch chinesische Vertreter zu dem Treffen eingeladen hätten. AISE, der italienische Auslandsgeheimdienst, warnte davor, dass die Migration von Nordafrika nach Europa bald wieder beginnen würde. Es wird erwartet, dass in den Sommermonaten 20.000 Menschen ankommen, während der Bürgermeister von Lampedusa sagte, dass auf der Insel Chaos herrscht. Lokale Medien berichteten, dass die 20.000 Migranten darauf warten, in Libyen und Tunesien das Meer zu überqueren. AISE-Experten überwachen ständig die Bewegung in Nordafrika. Die Sperrung der europäischen Länder aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlagerte die Routen der Menschenhändler von Libyen nach Tunesien. Aber sobald der Ausnahmezustand in Europa vorbei ist, könnten Boote voller Migranten wieder aus Libyen abreisen.
Sie wiesen darauf hin, dass Forschungs- und Rettungsboote ziviler Organisationen am Mittelmeer ihren Weg zu den Küsten Libyens gefunden haben. Die Zeitung Corriere della Sera zitierte den italienischen Innenminister und sagte, Libyen wolle Druck auf Italien und Europa ausüben, nachdem die Sperrung gelockert worden war. Polnischer Innenminister Mariusz Kaminski sagte über die neuen Pläne der Europäischen Kommission, dass die polnische Regierung die Verteilung illegaler Einwanderer auf die EU-Mitgliedstaaten ablehne. Kaminski bestätigte die Position, dass die 7 osteuropäischen Länder, also die Visegrad-Gruppe, Lettland, Estland und Slowenien, in einem am Freitag an die Europäische Kommission übermittelten Schreiben zum Ausdruck brachten, in dem sie gegen den vorgeschlagenen EU-Migrantenverteilungsplan protestierten. Wir äußern starke Einwände und protestieren gegen die Verwendung solcher Mittel und Lösungen, sagte Kaminski. Er bemerkte, dass die polnische Regierung nicht fremdenfeindlich sei, sondern einfach dem gesunden Menschenverstand folge. Der Sprecher der israelischen Knesset Yariv Levin und der Likud-Partei sagte in einem Treffen zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den Siedlerführern, dass Israel die Annexion von Teilen des Westjordantals innerhalb weniger Wochen vorantreiben werde, teilten Quellen, die an dem Treffen teilnahmen, einem Reporter von Kanal 13 mit. Levin leitet das von Netanyahu gebildete Team, um mit der Trump-Administration über die Annexionspläne im Westjordantal zu verhandeln. In den letzten Monaten hatte mehrere Treffen und Telefonanrufe zu diesem Thema mit dem US-Botschafter in Israel, David Friedman, und seinem Team abgehalten. Der Koalitionsvertrag zwischen Netanyahu und seinem Partner Benny Gantz von der Blau- und Weiß-Partei ermöglicht es dem Premierminister, die Annexionspläne bereits am 1. Juli im Rahmen des Abkommens mit der Trump-Administration zur Abstimmung im Kabinett oder in der Knesset aufzunehmen. Ein israelisches Unternehmen namens Sion Medical hat begonnen, 2 Millionen medizinische N95-Masken pro Monat herzustellen, berichtete die Jerusalem Post. Sion Medical in der südlichen Stadt Sderot, nahe der Grenze zum Gazastreifen, war am Sonntag das erste Unternehmen in Israel, das mit der Produktion von medizinischen N95-Masken mit einer Filterkapazität von 95% begann. Diese Masken sind wichtig für Ärzteteams, die in direkten Kontakt mit Coronavirus-Patienten kommen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt allen medizinischen Mitarbeitern, solche Masken zu tragen. Dies ist die erste Produktionslinie dieser Art in Israel, von der es weltweit nur wenige gibt. Es wurde von der Direktion für Produktion und Beschaffung DOPP im Verteidigungsministerium eingerichtet. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird meist sonnig. Die nördlichen, nordöstlichen und östlichen Gebiete können jedoch vereinzelte Schauer erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 Grad Celsius. Am Sonntag wird eine Kaltfront Stürme mit sich bringen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad. Am Montag können wenige Orte mit Niederschlag rechnen. Die Temperaturen liegen bei windigem Wetter zwischen 22 und 27 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. La chef des services médicaux a indiqué que le nombre de personnes contaminées par le coronavirus poursuivait sa baisse considérable et continue. Cela peut s'expliquer par le fait que le nombre de guérissons représente aujourd'hui 2355 personnes est en hausse, a expliqué Cecilia Müller. Le nombre de personnes guéries est la double de celui des cas actifs, a-t-elle ajouté. Actuellement, la Hongrie compte 4027 cas confirmés pour 1121 cas actifs. 10 nouveaux cas positifs ont été enregistrés lors des dernières 24 heures et un homme de 37 ans est décédé de la maladie. Ainsi, le nombre de décès liés au coronavirus est passé à 551. 344 personnes sont soignées dans des hôpitaux, 20 personnes sont sous respirateur. 41% des cas actifs ont été enregistrés à Budapest, 59% en province, a précisé la chef des services médicaux.
Vendredi, les mesures restrictives ont été levées à tous les points de passage de la frontière entre la Hongrie et la Croatie, a annoncé l'un des collaborateurs du service d'urgence de la cellule opérationnelle chargée de la protection contre l'épidémie de coronavirus. Robert Kish, lieutenant-colonel de la police, a indiqué que conformément au communiqué préalable du ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Peter Szijjártó, les citoyens hongrois et croates pourraient circuler entre les deux pays sans obligation d'auto-quarantaine. Le lieutenant-colonel a précisé qu'à partir de lundi, les vérifications aux frontières avaient été levées à toutes les frontières hongroises intérieures de Schengen. Il a rappelé que les règles générales relatives à l'arrivée en Hongrie des citoyens étrangers restaient toujours en vigueur. Ainsi, les règles différentes applicables aux ressortissants bulgares, tchèques, slovaques, serbes, autrichiens, slovènes et allemands, les règles relatives au transit humanitaire international, les règles relatives au transport international des marchandises vers la Hongrie, ainsi que les dispositions relatives à la soumission d'une demande particulière d'équité et à la délivrance du document. Le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a confirmé que la consultation russo-américaine sur la stabilité militaire aurait lieu à Vienne le 22 juin. M. Ryabkov a précisé qu'il discuterait dans la capitale autrichienne avec l'envoyé spécial américain chargé de la maîtrise des armements, Marshall Billingsley. Le diplomate russe a exprimé l'espoir que le renouvellement du dialogue mené sur l'équilibre militaire fera sortir le processus de l'impasse et désignerait la voie à suivre. Comme il l'a dit, le fait que, selon la partie américaine, les représentants de la Chine pourront également partir à la rencontre de Vienne a surpris Moscou. En Italie, l'agence d'information et de sécurité extérieure a attiré l'attention sur la reprise des flux migratoires depuis les côtes de l'Afrique du Nord vers l'Europe, en envisageant l'arrivée de 20 000 personnes pendant la période estivale, alors que, selon le maire de Lampedusa, une ambiance de fin de monde règne sur l'île. Selon les informations issues des services de renseignement cités par la presse locale, ces 20 000 personnes attendent le départ en Libye et en Tunisie. Les experts d'AIC percevront des mouvements continuels dans les pays de l'Afrique du Nord. La fermeture des frontières ordonnée en Europe à cause du coronavirus a déplacé de la Libye vers la Tunisie les itinéraires des trafiquants d'êtres humains. Mais après la fin de la crise, des navires et des bateaux remplis d'hommes pourront à nouveau prendre la mer depuis la Libye. Les spécialistes ont également évoqué que les navires des organisations non gouvernementales engagées dans la recherche et le sauvetage en Méditerranée sont répartis en la direction des côtes libyennes. Le quotidien Corriere della Sera a indiqué que, selon le ministre italien de l'Intérieur, par le relâchement des contrôles, la Libye veut exercer une nouvelle pression sur l'Italie et l'Europe. Le gouvernement polonais rejette fermement la répartition des immigrants illégaux parmi les pays de l'Union européenne, a souligné le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski, suite au nouveau projet de la Commission européenne. M. Kaminski a ainsi confirmé la position exprimée dans une lettre envoyée vendredi à la Commission européenne par 7 États de l'Europe centrale, les 4 pays du groupe Visegrad, la Lettonie, l'Estonie et la Slovénie, afin de protester contre le nouveau projet de répartition des réfugiés de l'Union. Nous exprimons notre ferme désaccord. Nous affirmons expressément que nous n'acceptons pas de tels moyens ni de telles solutions, a précisé M. Kaminski. En assignant ainsi, le gouvernement polonais est guidé non par la xénophobie, mais par le bon sens, a-t-il souligné.
Selon les informations d'un journaliste de la chaîne numéro 13, basé sur le propos d'une personne présente lors de la rencontre organisée entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les dirigeants des colonnes, le président de la Knesset, Yariv Levin de Likoud, y aurait annoncé que dans les semaines à venir, Israël prendra des mesures afin d'annexer certaines parties de la Judée et la Samarie. M. Levin est à la tête de l'équipe de cartographie créée par M. Netanyahou pour mission de définir avec le gouvernement Trump les territoires pouvant être annexés. Au cours des derniers mois, il a discuté plusieurs fois personnellement et par téléphone de cette question avec l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, David Friedman. L'accord de coalition établi entre M. Netanyahou et son partenaire Benny Gantz, des Bleus et Blancs, permet au Premier ministre de soumettre la question de l'annexion au vote selon les modalités convenues avec le gouvernement Trump, soit au gouvernement ou au Parlement dès 1er juillet. L'entreprise portant le nom Sion Medical a commencé la fabrication de 2 millions de masques chirurgiens N95 par mois, a écrit le Jerusalem Post. Dimanche, l'entreprise située près de Sderot, à la frontière de la bande de Gaza, la première ligne de production en Israël des masques chirurgicaux assurant une protection de 95% a été mise en service. Ces masques sont indispensables pour les équipes médicales en contact direct avec les malades infectés par le coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé recommande à l'ensemble du personnel médical d'utiliser de tels masques. Il s'agit de la première ligne de production de ce type en Israël qui n'en compte que quelques-unes dans le monde entier. L'entreprise locale de fabrication de masques a été créée à l'aide de la direction de production et des achats du ministère de la Défense. Et finalement, pour la météo, samedi, des averses et des ondées pourront à nouveau se former au nord, à nord-est et à l'est, tandis que dans les autres régions, le soleil jouera le rôle principal. Pendant les heures les plus chaudes, les températures monteront jusqu'à 30 degrés. Dimanche, à suite d'une vague de froid, nous pouvons nous attendre à plus d'orages. Les températures les plus hautes évolueront entre de 24 et 29 degrés. Lundi, un mois de précipitations sont prévues. Dans un climat venteux, les températures se stabiliseront entre 22 et 27 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El número de infecciones activas está disminuyendo considerable y continuamente, dijo la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Cecilia Müller comentó que esto se debe al gran número de pacientes recuperados, es decir, 2.355 personas. El número de pacientes recuperados ahora es el doble del número de infecciones activas, añadió. Hoy en día hay 4.027 casos confirmados en Hungría y el número de infectados actualmente es de 1.121. Las infecciones han aumentado en 10 en las últimas 24 horas y un hombre de 37 años murió, lo que eleva el número de muertes asociadas a la epidemia de coronavirus a 551. 344 personas están siendo tratadas en hospitales, de las cuales 20 en la UCI. El 41% de los casos activos se han registrado en la capital y el 59% en el campo. Este viernes se han levantado los controles fronterizos en la frontera húngaro-croata, dijo un miembro de la Junta Operativa a cargo de la respuesta del país a la epidemia de coronavirus. El teniente coronel Robert Kish informó que Hungría y Croacia han levantado las restricciones fronterizas entre sí, o sea, los
ciudadanos tienen que autoaislarse después de viajar de un país al otro, como había anunciado previamente el ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. El teniente coronel señaló que todo el dispositivo de control fronterizo fue levantado el lunes en las fronteras internas de Hungría dentro de la zona Schengen. Sin embargo, las normas generales de viaje siguen aplicándose a los ciudadanos no húngaros. Se aplican normas especiales a los ciudadanos búlgaros, checos, eslovacos, serbios, austríacos, eslovenos y alemanes sobre el tránsito humanitario internacional y el transporte internacional de mercancías a Hungría, así como sobre las disposiciones de presentación y emisión de solicitudes de indulgencia especial. Rusia y los Estados Unidos se reunirán en Viena el próximo 22 de junio para abordar la estabilidad estratégica, informó el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Ryabkov y el enviado especial del presidente de los Estados Unidos para el control de armas, Marshall S. Billingsley, encabezarán la reunión en la capital austríaca. El diplomático ruso expresó que esperaba que la reanudación de la conversación sobre la estabilidad estratégica permita sacar adelante este proceso y definir una hoja de ruta sobre cómo avanzar. Añadió que Moscú se había sorprendido que su parte estadounidense esperaba que acudieran representantes chinos a la reunión. AISE, el Servicio de Inteligencia Exterior de Italia, advirtió que la migración desde el norte de África hacia Europa se reanudaría pronto contando con la llegada de 20.000 personas en los meses de verano, mientras que el alcalde de Lampedusa dijo que el caos reina en la isla. Los medios de comunicación locales informaron de que hay 20.000 migrantes esperando para cruzar el mar en Libia y Túnez. Los expertos de AISE vigilan constantemente los movimientos en el África septentrional. El bloqueo impuesto a los países europeos debido a la pandemia de coronavirus desplazó las rutas de los traficantes de personas de Libia a Túnez, pero una vez que el estado de emergencia haya terminado en Europa, los barcos llenos de migrantes podrían salir de Libia nuevamente. Señalaron que los barcos de investigación y rescate de las organizaciones civiles en el mar Mediterráneo han iniciado su camino hacia las costas de Libia. El periódico El Corriere della Sera citó al ministro del Interior italiano diciendo que Libia quiere presionar a Italia y Europa ahora que se ha suavizado el bloqueo. El ministro del Interior polaco, Mariusz Kamiński, afirmó sobre los nuevos planes de la Comisión Europea que el gobierno polaco rechaza la distribución de inmigrantes ilegales entre los Estados miembros de la UE. Kamiński reiteró así la posición que comparte con Eslovaquia, Hungría y la República Checa, el conocido como Grupo de Visegrado, quienes el viernes habían enviado una carta conjunta a la Comisión Europea, firmada también por sus homólogos de Letonia, Estonia y Eslovenia, en la que rechazan que la nueva propuesta de pacto migratorio contenga medidas de relocalización. Estamos expresando una fuerte objeción y protestamos contra el uso de tales herramientas y soluciones, dijo Kamiński, que señaló que el gobierno polaco no es xenófobo, simplemente sigue el sentido común. El portavoz de la Knesset israelí Yariv Levin del partido Likud afirmó en una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y los líderes de los colonos que Israel avanzará con la anexión de parte de Cisjordania en unas semanas, citó un reportero del Canal 13 fuentes que asistieron a la reunión. Levin encabeza el equipo formado por Netanyahu para negociar con la administración Trump sobre los mapas de anexión de Cisjordania. En los últimos meses ha mantenido varias reuniones y llamadas telefónicas sobre el tema con el embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman, y su equipo.
El acuerdo de coalición entre Netanyahu y su socio Benny Gantz del Partido Azul y Blanco permite al primer ministro llevar los planes de anexión a votación en el gabinete o en la Knesset ya el 1 de julio en virtud del acuerdo con la administración Trump. Una empresa israelí llamada Sion Medical ha comenzado a producir 2 millones de mascarillas médicas en 95 por mes, informa el The Jerusalem Post. Sion Medical, en la ciudad sureña de Sderot, cerca de la frontera de la Franja de Gaza, ha sido la primera empresa de Israel en iniciar el domingo la producción de mascarillas médicas en 95 con una capacidad de filtrado de 95%. Estas mascarillas son esenciales para los equipos médicos que entran en contacto directo con pacientes con coronavirus. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todo el personal médico use dichas mascarillas. Esta es la primera línea de producción de este tipo en Israel y solo hay unas pocas en todo el mundo. Fue establecida por la Dirección de Producción y Adquisiciones de OPP en el Ministerio de Defensa. Y finalmente, por el tiempo, el sábado estará mayormente soleado. Sin embargo, en las zonas del norte, noreste y este se pueden esperar lluvias dispersas. Las temperaturas máximas serán de unos 30 grados. El domingo, un frente frío traerá tormentas. Las temperaturas máximas estarán entre los 23 y los 29 grados. El lunes habrá precipitaciones en menos lugares. Las temperaturas estarán entre los 22 y los 27 grados, con un tiempo ventoso. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.objetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ישנה ירידה משמעותית ויציבה במספר המקרים הפעילים של נגיף הקורונה. כך אמרה קצינת הרפואה הראשית הארצית. ססילה מולר אמרה זה נובע מעלייה במספר של אלה שהבריאו, כלומר 2,355 אנשים. מספר אלה שהבריאו כפול במספר המקרים הפעילים, כך הוסיפה. בהונגריה יש כרגע 4,027 מקרים, מתוכם 1,121 מקרים פעילים. ביממה האחרונה נמצאו 10 מקרים חיוביים וגבר בן 37 נפטר מהמחלה. מספר מקרי המוות עקב הנגיף כך עלה ל-551. 344 אנשים אושפזו ויש 20 שנעזרים במכונות הנשמה. 41% מהמקרים הפעילים בבודפשט ו-59% בשאר חלקי המדינה. ביום שישי הוסרו האמצעים המקבילים בכל נקודות המעבר הגבול בין הונגריה לקרואטיה. כך אמר עובד במוקד הטלפוני של הקבוצה המבצעית האחראית לבקרת מגפת הקורונה. סגן אלוף רוברט קיש אמר כי על פי הודעתו הקודמת של שר החוץ והמסחר פטר סיארטו, אזרחים הונגרים וקרואטים יכולים להיכנס ולצאת ללא הסגר. הוא הוסיף כי מיום שני בוטלה בקרת התנועה בגבולות בכל גבולות המדינה של אזור שנגן. הוא ציין כי הכללים לגבי אזרחים לא הונגרים הנוסעים להונגריה עדיין בתוקף. כללים שונים כניסת אזרחים בולגרים, צ'כים, סלובקים, סרבים, אוסטרים, סלובנים וגרמנים. עדיין יש תנאים להובלת מטענים בינלאומיים בהונגריה ונסיעות בינלאומיות למטרות הומניטריות. בנוסף עדיין יש כללים בתוקף בנוגע להגשת מקרים מיוחדים. ההתייעצות הרוסית-אמריקנית בנושא יציבות צבאית תתקיים בווינה ב-22 ביוני. כך אישר סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריאבקוב. ריאבקוב אמר כי השיחות התנהלנה בבירה האוסטרית עם מרשל בניקסלה, השליח המיוחד של ארצות הברית לפיקוח על נשק. הדיפלומט הרוסי הביע תקווה כי חידוש הדיאלוג על האיזון הצבאי יעביר את התהליך מקיפאון ויסמן את הדרך קדימה. כפי שאמר הודעת הצד האמריקני שנציגים סינים יכולים לנסוע גם כן לפגישה בווינה, הייתה הפתעה במוסקבה. סוכנות הביטחון הלאומית האיטלקית אייזה הזהירה את חידוש ההגירה מחופי צפון אפריקה לאירופה וצופה את הגעתם של 20,000 איש במהלך הקיץ, בעוד ראש עיריית למפידוזה אומר כי האי שוררת אווירת יום הדין. על פי מקורות מודיעין שצוטטו על ידי העיתונות המקומית, 20,000 איש מחכים לעזוב בלוב וטוניסיה. מומחי סוכנות הביטחון הלאומית האיטלקית רואים תנועה מתמדת במדינות צפון אפריקה. אמברגו הגבול שהוטל באירופה עקב מגפת הקורונה הוביל את נתיבי הסוחרים מלוב
לתוניס, אולם לאחר סיום מצב החירום, אוניות וסירות מלאות אנשים יכלו להפליג שוב מלוב. כפי שצוין, ספינות ארגונים לא ממשלתיים שביצעו פעולות חיפוש והצלה בים התיכון, הפליגו שוב לחופי לוב. לפי המידע של העיתון קוררה דה לה סרה, לדברי משרד הפנים האיטלקי, לוב רוצה להפעיל לחץ שוב על איטליה ואירופה על ידי שמירה פחות חריפה. ממשלת פולין דוחה בתוקף את חלוקת המהגרים הבלתי חוקיים בין המדינות החברות באיחוד האירופי. כך הדגיש שר הפנים מריוש קמינסקי בקשר לתוכניות החדשות של הנציבות האירופית. במכתבו לנציבות האירופית ביום שישי אישר קמינסקי את העמדה שהביאו 7 מדינות מרכז אירופאיות, 4 מדינות וישגרד בנוסף ללטביה, אסטוניה וסלובניה, במחאה על תוכנית הפליטים החדשה של האיחוד. אנו מביעים את מחאתנו החריפה, אנו מצהירים בתוקף כי לא נקבל כלים ופתרונות כאלה. כך אמר קמינסקי. הוא הדגיש כי ממשלת פולין אינה עושה זאת מתוך שנאת זרים, אלא מתוך חשיבה הגיונית. בפגישה בין ראש הממשלה ליריב לוין, יושב ראש הכנסת מהליכוד ונציגי ההתנחלויות, לוין אמר כי ישראל תקדם סיפוח חלקי של יהודה ושומרון תוך שבועות. כך ציטט כתב ערוץ 13 מהישיבה. לוין מוביל את צוות המיפוי שהקים נתניהו כדי לעבוד עם ממשלת טראמפ לקביעת האזורים שיסופחו. במהלך חודשים האחרונים הוא קיים מספר פגישות ושיחות טלפון בנושא עם שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן וצוותו. הסכם הקואליציה בין נתניהו ושותפו בני גנץ יאפשר לראש הממשלה להעלות את הסיפוח להצבעה בתיאום עם ממשל טראמפ כבר ב1 ביולי בקבינט או בכנסת. חברה ישראלית בשם ציון מדיקל החלה לייצר 2 מיליון מסכות רפואיות N95 בחודש. כך דיווח העיתון ג'רוזלם פוסט. בחברה הממוקמת בסמוך לשדרות בגבול רצועת עזה, הושק ביום ראשון קו ייצור שיהיה הראשון בישראל שמייצר מסכות רפואיות N95 המספקות הגנה של 95% מפני נגיפים. מסכות מסוג זה חיוניות לקבוצת רופאים במגע ישיר עם אנשים נגועים בנגיף הקורונה. ארגון הבריאות העולמי ממליץ לכל אנשי הרפואה ללבוש מסכה מסוג זה. זהו קו הייצור הראשון מסוגו בישראל ויש רק מעטים מהם בעולם. ייצור מסכות מקומי הוקם בעזרת מחלקת הייצור והרכש של משרד הביטחון. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שבת ייתכנו ממטרים וסופות רעמים בצפון, בצפון מזרח ובמזרח, ובמקומות אחרים צפוי מזג אוויר בעיר. טמפרטורות השיא חזויות להיות סביב 30 מעלות. ביום ראשון חזית קרה תביא עם הסופות נוספות. טמפרטורות השיא תהיינה בין 23 ל-29 מעלות. גשמים צפויים בפחות מקומות ביום שני עם רוחות חזקות וטמפרטורות בין 22 ל-27 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.